Hello. Good morning, everyone. May I please request everyone. गुजरात मराठा विंध्य हिमवंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे आशीष मांगे गाहे जन गण मंगलदायक जय हे जय हे जय हे जय जय Good morning. On behalf of the SBI SC ST OBC Employees Council, Kolkata Circle, I would like to welcome each and every one of you to this 19th annual general meeting here at Rabindra Bhavan. Immense pleasure today to announce that we have renamed this auditorium after a very strong personality and social reformer, Savitri Bai Phule. Born in Bombay in the year, is considered to be the pioneer of India's feminist movement. She, along with her husband, found one of the early modern Indian girls' school in Pune in the year 1848. She worked tirelessly to abolish the discrimination of people based on caste and gender. Being uneducated and illiterate herself at the time of marriage, she took it upon herself to be homeschooled by her husband, Jyoti Rao Phule, after which she enrolled herself into 2 teachers training programs, which later led her on to become the first ever Indian female teacher. This journey from a nobody to a teacher, that too background, was not a cakewalk for Mrs. Savitri Bai Phule. She was thrown out of her own house by her father and ridiculed by her community. Yet she stayed strong and determined in her endeavor. She believed that the improvement that comes about in a child due to the mother is very important and good. So those who are concerned about the welfare and happiness of this country should definitely pay attention to the condition of women and make every effort to impart knowledge to them if they want the country to progress. Hence, with this thought, she started the first school for girls in Pune. Today, I would like to thank her courage and dedication with my whole heart, for it is only because of what she did 2 centuries ago that we are reaping the fruit of what she sowed. And it is because of her that you and I are present here today. I would like to proceed further with the program by quoting our very own Baba Saheb, Dr. B.R. Ambedkar himself. He said, "I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved." So my name is Dichan Barfungpa, and I am from Gangtok, Region 4, Siliguri Module, and I am very pleased to be guiding you all through this program along with my co-host, Mr. Shiv Shankar Hasda. So we will be guiding you through the program.
धन्यवाद मैडम। साथियों, कहते हैं कि खूबसूरत सी एक पल का किस्सा बन जाता है। खूबसूरत सी एक पल का किस्सा बन जाता है, का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता। वंदन, आभार, नमस्कार, आदाब, सदा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे 19वीं वार्षिक आम। कहते हैं कि किसी भी शुभ कार्य करने से पहले भगवान का नाम लेना अनिवार्य होता है। तो आइए उसी खूबसूरत सी परंपरा के साथ सबसे पहले शुभारंभ करते हैं आज की खूबसूरत दिन का वंदना के साथ। वंदना प्रस्तुत करने के लिए मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा श्रीमती ज्योतिशिखा मंडल जी को। मैडम। Can we stop the music, please? Namaskar. India, the land of yore, the place of rishis and exalted beings, the land of Vedas and Puranas, the landmass south of Mount Meru and north of the giant ocean, the place we are lucky to have been born or call home, the land of Bharata, our beloved motherland Bharata. Bengal, being one of the greatest epitomes of the Sanatan Indian tradition, has always kept the spirit of togetherness or ekatyam in its heart. Be it its age-old culture or freedom movement, history or religion, education or social obligation, tolerance or revolt, Bengal has always nourished the true spirit of Bharat. Following the same path and keeping this mantra alive, with today's opening dance performance, we, SBI SC, ST and OBC Employees Council, Bengal Circle, take the pride and pleasure to welcome you all in the journey of togetherness. Please grace your presence and share the opportunity with us to make this spirit of Azadi Ka Amrit Mahotsav a memorable one. Thank you. Can we have the lights off, please? Lights. All of it. कृपया लाइट बंद करने।
धन्यवाद श्रीमती ज्योतिशिखा मंडल जी, आपके अभूतपूर्व प्रस्तुति के लिए। आइए आगे बढ़ते हुए एक और बहुत सी खूबसूरत सा डांस आप सभी के समक्ष हम पेश करना चाहते हैं। साथियों, हमारा देश भारत बहुत सारे डांसों को समाहित किए हुए हैं और इतने सारे खूबसूरत डांसेस हर प्रांत का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आइए खूबसूरत सी नृत्य के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तालियों के साथ साथियों स्वागत कीजिए मयूख कल्चरल सोसाइटी ग्रुप का। मैं निवेदन करूंगा मयूख कल्चरल सोसाइटी ग्रुप के सदस्यों का कि वे आएं और अपना प्रेजेंटेशन पेश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः वरेण्यं स्य धीमहि प्रचोदयात्।
Thank you so much. Can we have a huge round of applause for them? Now, without any further ado, let's move on with the program. So I think if we could fill these spaces, it would be better. अगर पीछे बैठ पीछे बैठे हुए हैं, आप लोग थोड़ा आगे भी आ जाइए, बहुत ज़्यादा स्पेस है. Now, for the first, let's move on with the program. First and foremost, I would like to call upon our chairperson of reception committee and the vice president of SBI, SC, ST and OBC Employees Council, Kolkata Circle, Mrs. Monali Paul, to the stage, please. Louder claps, please. Now next, I would like to request our very own General Secretary, SBI, SC, ST and OBC Employees Council, Kolkata Circle, committee member, Mr. Biswajit Mondal. Please come up on the stage. Oh, let's have a huge round of applause. Our General Secretary. Is really dead. I want you all to clap really loud right now. Really, really as loud. Do you all know why I made you all do this exercise? What happens when you all clap? जब आप लोग क्लैप करते हो ना, when you all clap, आपका हाथ खुजली होता है ना. You know there are two advantages to clapping. The first advantage I'll tell you. Does anybody know? आप लोग का blood circulation बहुत अच्छा होता है. Your blood circulation बहुत अच्छा है, which is very good for your health. And do you know the second reason? किसी को पता है? Second reason हम लोग का यहाँ पे बोलते हैं, where I come from, we say कि जब हाथ पे खुजली होता है तो पैसा बहुत आता है. तो अगर आप लोग को पैसा चाहिए तो बहुत ताली बजाइए. Am I not right, Sikkim? So let's do one thing, okay? I'll do this. You all will clap average. The more I increase my hand, you all will clap louder. If I decrease it, you all will clap slower. All right? Are you all ready? Okay, 1, 2, 3, let's start. Okay, thank you everyone. Now please, this clap should continue, all right, throughout the program. So, now we all know the world is full of diamonds and gems, and we have some of them here with us today to build this event. With this note, I would like to give my heartiest welcome to our honorable chief guest for today. So I would like to call upon our honorable Vice Chairman, National Council for Scheduled Castes, Mr. Arun Haldar. May I request Mr. Anup Kumar Biswas, DGS, to please escort him to the stage, please. हमारे सभी गणमान्य अतिथियों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं. हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं. सर्वप्रथम हम स्वागत करना चाहते हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अरुण हालदार जी का, ऑनरेबल वाइस चेयरमैन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया.
एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। Next, I would like to call upon our very own, the charming, the dashing, our guest of honor, the Chief General Manager of SBI Kolkata Circle, Mr. Prem Anup Sinha, and I request Mr. Sonam Dorji to please escort him. स्वागत करना चाहते हैं आज के कार्यक्रम के गेस्ट ऑफ A ऑनर huge round of applause for our CGM, sir. प्रेम अनूप सिन्हा, चीफ जनरल मैनेजर कोलकाता सर्कल। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। आगे बढ़ते हैं। हम स्वागत करना चाहते हैं श्री देवेंद्र कुमार, प्रेसिडेंट, नेशनल फेडरेशन ऑफ SBI SC/ST एम्प्लॉयज। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए और मैं सर से निवेदन करूंगा, सर प्लीज आप मंच पे आकर अपना स्थान ग्रहण करें।
I request Biswajit Das to please escort him up on the dais. Mr. Arvind Kumar. मैं स्वागत करना चाहूँगा श्री गणेश वाघमारे, चीफ लियाजॉन सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ SBI SC/ST एम्प्लॉयज। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। और मैं निवेदन करूंगा, सर प्लीज आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। हम स्वागत करना चाहेंगे श्री वी भार्गवा कुमार, सीनियर कोर कमेटी मेंबर, नेशनल फेडरेशन ऑफ SBI SC/ST एम्प्लॉयज। मैं श्री सौरभ सरकार को अनुरोध करूंगा कि वो उन्हें मंच पे कृपया लेके आएं। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। हूं कि सर प्लीज आप मंच पे आकर अपना स्थान ग्रहण करें। सर प्लीज। I would like Mr. Senthil Kumar, core committee member, to please come up on the dais, and I request Rabindra to please escort him up to the dais. Okay, can we have the claps again? Next, I would like to call upon the President, SBI Employees Welfare Association, Mr. S. Mariswamy, to please come up on the dais, escorted by Dilip Das.
हम स्वागत करना चाहेंगे श्री राकेश कामले, प्रेसिडेंट SBI SC/ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन महाराष्ट्र। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। और मैं निवेदन करूंगा सर, प्लीज आप मंच पे आकर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री दिलीप दास सर, प्लीज उनको स्टार्ट करें। हम स्वागत करना चाहेंगे श्री डी विजय राज, प्रेसिडेंट SBI SC/ST अमित दास सरकार सर को कृपया उन्हें मंच पर लेके आएं। एक बार जोरदार तालियों के साथ सर का अभिनंदन करें। और मैं निवेदन करूंगा सर, प्लीज आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। I would like to call upon the ex-Secretary General and the present advisor to the National Federation of SBI, SC/ST and OBC Employees Council, Mr. Rajat Kumar Das, to be escorted by Mr. Biswajit Mondal, Zonal President, Bidhannagar Module. Our very own, our very dear, our ex-president who has been a part of our association for a very long time, our ex-president of SBI, SC/ST and OBC Employees Council, Kolkata Circle, Mr. Swapan Kumar Haldar, to be escorted by Mr. Sanam Dorje Bhatia. हम स्वागत करना चाहेंगे श्री स्वपन कुमार हालदार, एक्स प्रेसिडेंट SBI SC/ST एंड OBC एम्प्लॉयज काउंसिल, बंगाल सर्कल। I want a full house clap for our ex-president. हम स्वागत करना चाहेंगे श्री मनोरंजन समल, DGM एंड CDO, कोलकाता सर्कल।
मैं प्रवीर कुमार सर से अनुरोध करूंगा कि उन्हें कृपया मंच पर लेके आए। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। और मैं निवेदन करूंगा सर प्लीज आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। हम स्वागत करना चाहेंगे श्री गोपीनाथ पाल, सेक्रेटरी बिराटी ग्लो विजन सेक्रेटरी एनजीओ। मैं अनुरोध करूंगा श्री दिलीप दास, श्री गोपीनाथ पाल, मैं हमारे सर्कल के जनरल सेक्रेटरी और मोनाली मैडम को चाहूँगा कि वो देवासी सर, लियाजन ऑफिसर फॉर एससी का स्वागत करें। हम स्वागत करना चाहेंगे श्री शुभाशीष बोस, लियाजन ऑफिसर टू ईडब्ल्यूएस। हम स्वागत करेंगे श्री सुब्रत हाजरा, एजीएम पीआरसीएसबी, कि कृपया वो मंच पे आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। श्री सुब्रत हाजरा सर, एजीएम पीआरसीएसबी। Thank you so much, everyone. Okay, so now before we move forward, I would like to tell you all something about two people that we lost within the last month. So first of all, our ex-president, Mr. R.P. Singh, National Federation, SBI, SC, ST and OBC employees who retired on the 31st December 2022. So it is with a very sad heart I say this, that he passed away on the same day of his retirement. He could not enjoy his retirement as we all hoped he would. And the other person that I'd like to quote here is one of our very own from Siliguri Module, Region 4. We lost one of our employees, one of our staff. He was like family to us. We lost Sange Norbu Bhatia from Pelling branch last month. So I would like to request everyone to please stand up for their souls.
Thank you, everyone. Next, I would like to request our chief guest, our guest of honor, and the dignitaries to please start the program by and bless the program by lighting the lamp and offering floral tribute to Sabitri Bai Phule and our very own Baba Saheb. May I please request our chief guest, sir, for the lighting of the lamp, sir. Light and brightness represents the positive, the good, and the good spirits. By lighting a lamp, the lamp becomes a form of fire or tej. The lamp burns not to be the light itself, but merely as a message to remind all who are present of peace and of positive brightness. That way, the presence of light or fire, Agni, will ensure success. Lighting a lamp before a ceremony spreads divine grace. The lamp also shows everyone who is present how to rise upwards and dispel darkness.
Okay, now I would like to call upon our chairperson of the reception committee and the vice president of SBI, SC, ST and OBC Employees Council, Kolkata Circle, Mrs. Monali Paul, to please provide us with the welcome speech. Can we have a huge round of applause for her? Hello, Namaskar, Namaste, and a very good morning to all dignitaries present here on the dais and off the dais, all special guests, our very own Vimrates who have come from different nook and corner of the circle and from different modules like Siliguri module, Vardhavan module, South Chব্বিশ Pargana module, Bidhannagar module, as well as Kolkata module. And boys and girls who have come here to receive laptops for their better future and to grow in their career, and everyone associated with this program. I am privileged to welcome you all to the 19th Annual General Meeting of SBI SC ST OBC Employees Council Bengal Circle here at Savitribai Phule Mancha, Barasat. Compared to Kolkata, Barasat is a small town, but the town has its own ancient heritage. But the town goes back to the Mughal Empire. We are hopeful that our stay in this ancient town during the course of this meeting would be a pleasant experience altogether. We have renamed this venue in the name of a great social reformer and educator, Savitribai Phule. Many of us might not have heard her name earlier, but with this great personality cannot be described in a short span of time. I myself, being a woman, owe everything to her. She was the pioneer of women's education in the country, and she had to suffer a lot throughout her life in the process of establishing her dream. She was the first lady teacher of our country. It is an honor for us that the name of such a great personality would remain recorded with the annual general meeting in the history of the council. On the organizational front, we are still in a developing state, and we are trying to learn from every single organizational activities. We have put our heart together in this arrangement of this annual general meeting and have wanted on this mega event for days. But perfection is a perception, and perception always varies to some extent for every individual. We urge all of you to acknowledge our faults and help us to learn from the same. Definitely, we are going to learn a lot from our dignitaries in the next few hours, and the sole purpose of arranging this meeting get fulfilled. I, being the chairperson of the reception committee and vice president of Bengal Circle of SBI SC ST OBC Employees Council Bengal Circle, on my personal behalf and on behalf of my beloved council, once again welcome you all and want to conclude this speech with a famous quote of Savitribai Phule. There is no greater power than knowledge. So let us learn, be knowledgeable and be powerful. Dhanyabad. Thank you all. Thank you. धन्यवाद मोनाली मैडम। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री विश्वजीत मंडल, जनरल सेक्रेटरी SBI SC ST एंड OBC एम्प्लॉयज़ काउंसिल बंगाल सर्कल, कि वो आए और सभा को संबोधित करें। सर प्लीज़। Thank you, Dechin and Shivshankar Hasda, and a very good morning to all of you. On behalf of SBI SC ST and OBC Employees Council Bengal Circle, I welcome you all to this 19th Annual General Meeting and Laptop Distribution Program.
Present on the dais, Honorable Vice Chairman, National Commission for SC, respected Sri Arun Haldarji, our beloved Chief General Manager, SBI Kolkata Circle, Sri Prem Anup Sinha sir, our National President, Sri Devendra Kumarji, our vibrant Secretary General, National Federation of SBI SC/ST Employees, Sri K.L. Chauhanji, ex-Secretary General, our Dada, Sri Rajat Kumar Darji, Circle Development Officer, SBI Kolkata Circle, Sri Manoranjan Shamalji, our ex-President, Sri Shapun Kumar Haldarji, all core committee member of National Federation, all share representative, NGO representatives of the dais, other officials of SBI, representatives from different media house and boys and girls, the future driving force of the country, on behalf of SBI SC/ST and Employees Council Bengal Circle, my warm greetings to all of you. Let me welcome the pillar of the strength of the council, the purpose of the council, the supreme authority of the council, all Vimreds, the members of the council who have came here from different areas of Sikkim, the remote area of Darjeeling, Purulia, Burdwan, Midnapur, Shagor, Karshiang and Kalimpong, the far-flung Bay Island. The basic purpose of this annual general meeting is you, and it is you whose presence will matter the most and decide the success of the AGM. We are proud to have with us our family members. Salute and pranam to all. Even a few days back, we had no idea that we have to start our AGM with such a heavy heart. 2 weeks back, we have lost our ex-president of National Federation of SBI SC/ST Employees, Vimred R.P. Singh. Since the day we had taken over the charge of the council here in Kolkata Circle, we had been a pivot of the support and guiding light for us. He had also enriched the National Federation with his experience during his tenure as the national president. His sudden demise has created a vacuum amongst us. We are yet to come to terms with the loss. Someone too special to us can never be forgotten. May his soul rest in peace. আমাদের কাউন্সিলের পথ চলা শুরু হয়েছিল 2003 and 4 ফিনান্সিয়াল ইয়ারে। আজ দীর্ঘ 20 বছরের যাত্রা শেষে আজকে আমরা এখানে 19তম অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিংয়ে আপনাদের সবার সাথে আমরা মিলিত হয়েছি। আমরা এই কাউন্সিলকে আপনাদেরকে সঙ্গে করে আরও অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাব। আপনাদের শক্তিশালী সাপোর্ট এবং তার পাথেও করে আমরা সংগঠনকে আরও অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখি। আমি জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছিলাম 2020 জানুয়ারি মাসে। আমাদের বর্তমান পরিচালন সমিতির 3 বছর সময়কালের অনেকটাই কেটে গেছে মহামারী করোনার মোকাবেলার কাজের জন্য। তার মধ্যে আমরা সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছি আমাদের সদস্যদের সাথে নিয়ে তাদের জন্য কাজ করার। কিন্তু একটা ব্যাপার গর্বের সঙ্গে বলতে পারি, আমরা আমাদের কাউন্সিলকে বৃহৎ পরিবারে পরিণত করতে সমর্থ হয়েছি শুধু আপনাদের সহযোগিতা নিয়ে। আমাদের সদস্য সংখ্যা শেষ 3 বছরে 3 গুণ বেড়েছে। সদস্য বাড়ার সাথে সাথে দায়িত্বও বেড়েছে বহুলাংশে এবং আন্তরিকভাবে তা আমরা পালন করেছি। With increase in membership, we have been bestowed with much more responsibilities. Every day we are receiving numerous communication from our members posted in different corners of the state. We are trying our best to resolve all issues of our members that we are being flooded with. Every day, multiple times, we visit the HR functionaries of the circle, and on a regular basis, we visit the top management of the circle too. We are glad to say that we have never been disappointed by them. Our CGM sir and top management of the circle have always been a pillar of support for us and have guided us with their experience in different situations. Our National Federation of SBI SC/ST Employees, led by young, energetic Secretary General Sri K.L. Chauhan, have supported and encouraged us in our every endeavor. He had been like a big brother to us. We, SBI SC/ST and OBC Employees Council Bengal Circle, would like to congratulate our Secretary General Vimred K.L. Chauhan for being unanimously elected as the Secretary General for second time. It would not be out of the place to mention here that Vimred K.L. Chauhan has also been elected as the President of SBI OA Bengaluru Circle.
We have received support and guidance of each of the members of the core committee of the National Federation and show leadership of different circles. We are honored to have the core committee members of the National Federation with us here today. And after election of new core committee, they have been visiting the circle for the first time. And we are proud that is our circle. Bimred, I would also like to share with you that with the unsatisfied support of leadership of the National Federation, I have been selected as a senior core committee member in the National Federation and due to help the functioning of the council in the coming days. আমরা সৌভাগ্যবান যে আমাদের এই 3 বছরের কার্যকালে যখনই প্রয়োজন হয়েছে আমরা ছুটে গেছি বাংলার অত্যন্ত গর্বের মাননীয় শ্রী অরুণ হালদার মহাশয়ের কাছে। আপনারা প্রত্যেকেই জানেন উনি ন্যাশনাল কমিশন ফর শিডিউল কাস্টের ভাইস চেয়ারম্যান, একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পদমর্যাদার অধিকারী, কিন্তু উনি অভিভাবকের মতো আমাদের পথ প্রদর্শন করে গেছেন। আমাদের বলতে কোনো দ্বিধা নেই, ওনার দেখানো পথ ধরেই আমরা কাউন্সিলকে ভিত শক্ত করেছি। ওনার কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকব। আজ আমাদের কাউন্সিলের এজিএমের সাথে সাথেই আমাদের স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটির অংশ হিসেবে আমাদের পাশে নিয়ে মাননীয় শ্রী অরুণ হালদার মহাশয়ের মাধ্যমে 300 ল্যাপটপের মধ্যে বাকি 150 ল্যাপটপ বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ল্যাপটপের প্রাপক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে সমাজের প্রান্তিক ছাত্রছাত্রীদের। আমরা যার আদর্শে বিশ্বাস করি এবং যার মতাদর্শে আমাদের সংগঠন পরিচালনা করি, সেই বাবা সাহেব আম্বেদকরের বক্তব্য ছিল এডুকেট, অ্যাজিটেট অ্যান্ড অর্গানাইজ। আজকের এই ল্যাপটপ বিতরণের মাধ্যমে বহু ছাত্রছাত্রীর উচ্চশিক্ষার রাস্তা প্রশস্ত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। অর্থাৎ বাবা সাহেবের সেই অমরবাণীর এডুকেটকে আমরা কিছুটা হলেও বাস্তবায়িত করতে পারছি এবং তার জন্য আমরা গর্বিত। আজ যারা ল্যাপটপ পাবে তাদের প্রত্যেকের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি। এখানে উপস্থিত প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে বাবা সাহেব আম্বেদকরের মতাদর্শকে পাথেয় করে চলার পথে এগিয়ে যেতে আহ্বান জানাই আমাদের এসবিআইয়ের পরিবারের সদস্য হওয়ার জন্য। আজ যে মহিয়সীর নামে মঞ্চ হয়েছে সেই সাবিত্রীবাই ফুলেকে জানাই আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা। Before concluding, I on behalf of my SBI CST Employees Council Bengal Circle express our heartfelt gratitude to our Honorable Vice Chairman, National Commission for Scheduled Caste and Sri Arun Haldarji and our beloved CGM Sir, SBI Kolkata Circle, Sri Prem Anup Sinha ji for presenting us in the historical moment. Thank you all. Joy Bhim, Joy Bharat, SBI SCST Employees Council Bengal Circle Jindabad, National Federation of SBI SCST Employees Jindabad, and my SBI Jindabad. Thank you so much. Next, I would like to call upon our President, National Federation SC/ST Employees, Mr. Devendra Kumar, to please say a few words. जय भीम। आज के इस सभा के अध्यक्ष, हमारे बीच उपस्थित माननीय श्री अरुण कुमार हल्दर जी, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भारत सरकार, हमारे बीच उपस्थित हमारे मुख्य महाप्रबंधक श्री प्रेम अनूप सिन्हा जी तथा सर्किल के सीडीओ, हमारे बीच उपस्थित हमारे एक्स सेक्रेटरी जनरल एवं लीगल एडवाइजर ऑफ नेशनल फेडरेशन श्री रजत कुमार दास साहब, जो अब भारत में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हमारे बीच उपस्थित हमारे वाइब्रेंट सेक्रेटरी जनरल श्री के.एल. चौहान साहब, जो दूसरी बार यूनानिमसली सेक्रेटरी जनरल चुने गए, तथा
मैं आज इस बात के लिए बधाई देता हूं श्री केएल चौहान जी को कि भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी संघ में हुए 8 जनवरी के चुनाव में वो अध्यक्ष पद के लिए अभूतपूर्व वोट लाकर अपने प्रत्याशी को शिकस्त दिए हैं और ये प्रेसिडेंट चुने गए हैं। मैं इस बात के लिए नेशनल फेडरेशन के तरफ से बधाई देता हूं। हमारे बीच उपस्थित हमारे नेशनल फेडरेशन के सारे कोर कमेटी के मेंबर, इस सभागार में उपस्थित हमारे इस सर्कल के अध्यक्ष जो 31/12/2022 को सेवानिवृत्त हुए हैं, हमारे बड़े भाई स्वपन कुमार हलधर जी, इस सर्कल के जनरल सेक्रेटरी भाई विश्वजीत मंडल। इससे पहले कि मैं अपनी बातों को कुछ शुरू करूं, सबसे पहले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों को नमन करता हूं। विगत वर्षों में हमने नेशनल फेडरेशन के रूप में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल किया, लेकिन वर्ष के अंत आते आते कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि फेडरेशन की खुशी ही छिन गई। जैसा कि जानते हैं कि काफी जुझारू नेता भाई कॉमरेड आरपी सिंह, जिनकी सेवानिवृत्ति 31 दिसंबर को हुआ और उसी रात उनको हार्ट अटैक से एक असामयिक मृत्यु हुआ। इससे काफी हम लोग मर्माहत हैं, काफी उदास हैं। हम उनके आत्मा को पुनः शांति की अपील करते हैं। विगत वर्षों में जो भी उपलब्धि हुई उसकी चर्चा मैं अपने सेक्रेटरी जनरल साहब के लिए छोड़ता हूं, ताकि विस्तार से आप लोगों को बतावें। इस सभागार में उपस्थित इस सर्किल के तमाम ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए हमारे अम्बेडकरवादी साथियों तथा आज के इस लैपटॉप वितरण कार्यक्रम में आए हुए सारे बॉयज एंड गर्ल्स, हम लोग नेशनल फेडरेशन के रूप में एक नया मुकाम हासिल किए हैं, काफ़ी संघर्ष किए हैं। बहुत सारे इशू भारत सरकार के सहयोग से, नेशनल कमीशन के सहयोग से, एससी कमीशन, एसटी कमीशन तथा संसदीय समिति के सहयोग से हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ बैंकों में हासिल किया है। कुछ इस नए वर्षों में हम लोग अपना लक्ष्य निर्धारित किया है कि हमें क्या क्या एजेंडे पर काम करना है। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि भाई, ये तभी हो सका है जब आप सभी संगठित हैं, एकजुट हैं, और जो भी हमारे लीडरशिप इस सर्कल में कर रहे हैं उसके एक आह्वान पर आप लोग उनके पीछे खड़े हैं, क्योंकि आप ही लोग उनके ताकत हैं। आपके बदौलत वो यहाँ से पार्लियामेंट हाउस तक या यहाँ से स्टेट बैंक भवन तक अपनी आवाज़ को रखते हैं। भाई, हम लोग आपस में न लड़े झगड़े, हम लोग आपस में वाद विवाद ना करें। हमें आपस में सब लोगों को मिल करके हमें भारत सरकार से लड़नी है, हमें स्टेट बैंक से लड़नी है, और हमें वहाँ पर जो है अपनी एकजुटता दिखाना है। इसलिए आप लोग अपनी पूरी ताकत के साथ भाई विश्वजीत मंडल तथा
हमारे सपन कुमार हल्दर जी के जो भी उत्तराधिकारी होंगे उनके साथ आप खड़ा रहेंगे, निश्चित रूप से आगे आपके सपनों को साकार करेंगे। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी बातों को यही विराम देता हूं तथा मैं पटना सर्किल से आया हूं और इस सर्कल को पहले भी हमने विजिट किया था सन 1998 में, जब श्री सुरेश्वर सरकार जी सेक्रेटरी जनरल हुआ करते थे और तब मैं यहाँ विजिट किया था। ये करीब 1998 की बात है। उस समय नेशनल फेडरेशन में 6 से 7 सर्किल हुआ करता था। तब यहाँ के लोगों में वो जोश और जुनून हमको नहीं दिखा था जो आज के वर्तमान सेवा के लीडरशिप में हमें दिखाई पड़ रहा है। एक नया जोश, एक नया जुनून, एक नया उत्साह भाई विश्वजीत मंडल ने इस सर्कल में लाने का काम किया है। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं तथा एक बार जय भीम, जय भीम, जब तक सूरज चांद रहेगा। धन्यवाद। Thank you so much, sir. Next, I would like to call upon our Secretary General, National Federation, SC/ST Employees, Mr. K.L. Chauhan, to please come up on the stage and say a few words. Respected chief guest of today's function and our national level beloved leader, a person who is really contributing for this society, a person who is lovable by the entire country, our respectful Arun Haldar sir, our beloved CGM, youngest CGM I can say in the country, one of the youngest CGM, heading your circle, and he has long way to go in the bank, and our best wishes to him. Our respected CGM sir on this occasion, Rajat Kumar sir, our national advisor, president of today's function, and all core committee members, CDO, all the participants, brothers and sisters. First of all, before proceeding for my speech, this annual report by our senior core committee member and General Secretary of Bengal is a tremendously done effort, full of efforts, full of information. Audit report, one of the best annual report I can say I have seen. Congratulations to our youngest General Secretary and senior core committee member Biswajit. This is my second visit to Bengal Circle. Last annual general body meeting also I have met all of you, most of you. And today, the hall, the gathering, the love and affection for Seva, what I can see is, it is a tremendous growth in 1 year's term for the love and affection for Seva in Bengal Circle. Hats off to the work done by the Seva team in Bengal Circle and contribution of Biswajit.
Brothers, as rightly said by our national president, we have lost one of the iconic leader of the country as far as national federation is concerned. In the leadership of Comrade R.P. Singh, one of the greatest leader I have seen. I have accompanied him for more than 6 to 8 years. The determination, the guts, the leadership qualities, and the firmness and a strong mind, one of the rarest qualities of a leadership I have seen him. I have also myself adopted so many things from him. And after 1st January, whatever he could not do as a national president by remaining in State Bank of India, he wanted to do by entering politics for our community, for our society, for the entire country. But unfortunately, it is God's wish. We have lost him. Yesterday, on 13th day, I visited Kanpur in the morning. I met family members of our iconic leader R.P. Singh ji. It was a shock for entire country. In fact, on 1st January, when I wanted to wish him Happy New Year, the other side, his son was, with emotionally he spoke that father is no more, sir. For almost 1 hour, I was speechless. All of a sudden, just 4 or 5 days before I met him in Kanpur, I touched his feet. I have taken his blessings because he was retiring on 31st December. And that was has become my last meeting with our iconic leader, Comrade R.P. Singh. And I thank our Bengal Circle leadership for paying their rich tribute by keeping 1 minute silence for Comrade R.P. Singh. Brothers and sisters, unity is mantra. And the unity what you have shown today is one of the greatest achievement of Seva Bengal Circle. This unity, solidarity, a belief and trust in the leadership, that to youngest leadership, he is one of the youngest leader in National Federation. He has miles to go in National Federation also. Biswajit, and Biswajit is winner of the world, in other words, and I think definitely he will win the world the days to come, and his leadership. Comrades, State Bank of India is a brand in the country. State Bank of India has traveled along with this country for more than 230 years. State Bank of India has seen Britishers. State Bank of India has seen First Independence War. State Bank of India has seen Mahatma Gandhi. State Bank of India has seen Babasaheb Ambedkar, Tata, Birla, pre-independence, post-independence. State Bank of India has traveled along with entire India. And we all are part and parcel of State Bank of India. It is a brand name, household name, banker to every Indian, every nook and corner of the country. State Bank of India is there. State Bank of India may be a commercial organization, but it is contributing inch by inch for the development of this country, for development of its citizens, for development of poor and distressed. State Bank of India is a mother organization for all of us. State Bank of India is not a bank. We treat it as an organization, a parallel to the country. And this great organization, we are part and parcel. I really feel proud that this organization is touching the lives of most of the Indians, and nowadays, due to the blessings of our Chief Guest Arun Haldarji, who is creating one more history in the country. By adopting the first mantra of Baba Saheb, educate. In that direction, our NCSA Vice Chairman,
Haldarji is doing his best. And our CGMs are also committed for the words given by Haldarji for distribution of 300 laptops for the poor children in this state. This is one of the history, and State Bank of India is touching those families, those children, their education. One laptop goes to a family, means entire family is educated. The children in that family, the family members will be educated in today's 21st century. That's why I wholeheartedly thank and express my gratitude to our Vice Chairman for taking such a great initiative for Bengal brothers and sisters, students, for getting a getting it sanctioned from our CGM sir for 300 laptops. In fact, in Bangalore Circle, this initiative has started during 2022, during Ambedkar Jayanti, from NCSC only. Initially, our CGMs are under CBS, CSR activity. 100 laptops are sanctioned. And Dr. Anjubala, NCSC member, through her and through our CGM sir, we distributed 100 laptops on 15th of April 2022 at Bangalore. And see your leader, he picked up the clue from that spot, from Bangalore. He immediately was after me that, Dada, you tell me how to get laptops for my children and my students in Bengal. Then I shown him the direction, and based on that, I in fact got it 100 laptops, and see our senior core committee got 300 laptops for all of you. So that is the leadership. Comrades, State Bank of India, I was referring, is a household name, and many news are coming that State Bank of India will be privatized. And FIMM was created some 2-3 years before, all of you know. You know why FIMM was created? FIMM was created to test the RUSU level potential of banking. And State Bank of India was the first organization to experiment on that by Government of India. In fact, first few private houses wanted to know, because urban centers are almost saturated, a lot of competition is there. They want to capture rural and semi-urban places. That's why FIMM was created, and they wanted to experiment. They wanted to know the real resource. And the social service to the vendors in rural centers, service to the farmers, loans to the distressed, and loans to the poorest among the poor. What State Bank of India adopts in RUSU centers, by seeing, after getting the data through FIMM, private houses finally hesitated to enter in State Bank of India. That is the role of State Bank of India. That's why FIMM was withdrawn. Many attempts are being made to make it private, State Bank of India, but our unity, SC, ST and OBC today, we are forming more than 52% in the entire workforce of State Bank of India. And this workforce unitedly will work hard to safeguard State Bank of India as a public sector undertaking. We will never allow it to be privatized. On many occasions, maybe it is Parliamentary Committee on SC/ST, maybe it is Parliamentary Committee on OBC, maybe it is National Commission on SC, National Commission on ST. On many forums, we have highlighted that State Bank of India is a household name, and it is a banker to every Indian. It cannot be privatized. It is a parallel to the government welfare, to implement welfare schemes of government that any private house cannot do. And this is a nerve of this country. So that's how State Bank of India. And today, because of few
wrong initiatives. From this forum, I would like to highlight that few wrong initiatives adopted by few vested interests. Our bank and staff, particularly officers, are under tremendous stress. Even though work-life balance circular is there, but we are unable to implement it properly. More than 8 to 10 hours we are working in the bank. Is it not? Particularly officers, please raise your hand. It is for the bank. The other meeting recently, on corporate meeting, I spoke to our DMD sir and requested him to reveal the commission or income whatever we get from SBI Life. SBI Life is the main cause for the pressure on officers' fraternity. And our DMD sir said we are getting 2,000 crore income from SBI Life. A bank which is earning, all of you are earning 13,265 crores in one quarter. If you take for 4 quarters, it is more than 50,000 crore. And for 5% of income, 95% of our workforce we are deploying on SBI Life. Is it fair? This we brought in a bold way to our DMD's notice. It was minutized. And we told that, sir, we are professional bankers. We are unprofessional SBI Life employees. We are professional in banking, unprofessional in SBI Life, SBI General and SBI Mutual Fund. Kindly create a separate wing for SBI Life and bring relief for officers' fraternity. We are happy with our deposit, advances and NPA. We'll manage that. And bank all along more than 230 years, it depended heavily on deposit, advances and NPA only. We don't want SBI Life. Let SBI Life have a separate wing with separate employees. The claps what we are saying is that SBI Life we don't want. And in the days to come, definitely we are working in that direction. Because then only a work-life balance can be implemented properly. Comrades, another issue, major issue is dignity and respect. A officer who enters State Bank, I was sharing with my colleagues here. I joined as a 95 probationer in 95. Prior to that, I was Customs and Central Excise Inspector. Why I am sharing this is, at that time, bank job was such a respectable job, white collar job, that too State Bank of India, it was a brand. And today, you all know what kind of job it is. So this dignity we don't have in society, dignity we don't feel we have in working place, we don't feel having it our residence also because we are unable to give time to our families and children. That's why to bring back that dignity and a respectable pay package. Now that we have entered in trade union also through Bangalore Circle, in the days to come, during IBA negotiations, you all know that a chief associate, I am not differentiating anybody, chief associate salary is more than a chief manager salary. Is it not? His pension is more than AGM's pension. Is it not? They are able to negotiate such a beautifully, staff federation, whereas our officer federation is failing in every aspect. We want to know the magic, why our officer federation is failing in every aspect. For that, I entered SBI Officers Association through Bangalore Circle. And this pay package will be a respectable pay package. That's why we kept our team's name as Dignity and Respect. And with a thumping majority, this time, Bangalore Circle and in the days to come, entire country will not see the caste, creed or religion. It will see the work only. A person, a leader who is doing work will be elected, not based on the caste or creed. That is proved in Bangalore Circle. And it is going to be proved in entire country. That's why, comrades, you have to be united, you have to be very strong, you have to support your leadership who is relentlessly working for your welfare. National Federation
Earlier, our Dada, Comrade Rajat Kumar Das, was heading the National Federation as Secretary General for more than 6 to 9 years. Under his leadership, so many achievements we have done. And under his guidance during my tenure, we have got 102 transfer immunities for all our model DGSs in the entire country. Model immunity, transfer immunity, you know, leaders will be given transfer immunity so that they will remain in one place and serve the members. For all 102 models in the country, we have got for Seva transfer immunity. Per circle, 5 days union leave for 5 leaders. For 17 circles into 5, 8 for 85 leaders, 5 days union leave, extra leave than PL and CL. That is achieved by National Federation. And your Secretary General is given full-time duty of to work for members' welfare. These are all the achievements. And also, I can proudly say that it is State Bank of India which has come to understand that more than 52% workforce needs a leadership who can dedicate 100% for the welfare of members, and he deserves the duty of. They deserve this 5-day leave. They deserve the transfer immunity. It happened because of our unity at entire country level. Now that we are distributing these laptops here in Bangalore, mostly in Bihar also, mostly in Bhopal also, mostly in Maharashtra, in Hyderabad, Chennai, many leaders are on the dais. I definitely, this clue from Biswajit will be taking, and entire country will be spreading. It is because of, again, our unity, because of our National Federation, because of our taking clues from, learning from each circle, we are doing it. And we are doing not for our employee children. We are doing not for our relatives. It is purely to the payback to the society, to the poor children studying in the very poverty level. Their parents are unable to pay their fees. For those children who are identifying and distributing these laptops to them, it will happen. This revolution will happen for the entire country in the days to come. So, comrades, there are so many things, but our Bengal circle has proved that it is one of the vibrant and very highly circle working for members. And we have learned so many things from all of you, from our Biswajit Mandal. In the days to come, definitely will adopt these qualities of Bengal circle, and my entire country will have a wonderful benefit. And I once again congratulate Bengal Circle for conducting such a wonderful event and inviting all of us on this occasion. Thank you so much. Jai Bhim. धन्यवाद सर। अभी हमारे बीच पधारे हैं श्री गोपीनाथ पाल, सेक्रेटरी पिराटी ग्लोब विजन सोसाइटी NGO, और श्री औरको मुखर्जी, ट्रेजरर बिराटी ग्लोब विजन सोसाइटी NGO। मैं दोनों को ही आमंत्रित करता हूं और स्वागत करता हूं मंच पे कि वो आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। मैं निवेदन करूंगा श्रीमती मोनाली पॉल और विश्वजित मंडल सर का कि वो आएं और उनका स्वागत करें। Thank you so much. Hello again, all the beautiful ladies over here.
and also, and some of the handsome men. So I think you all forgot the exercise that I told you all earlier, because the stage is again, the hall is again dead. So can we do that exercise once again? Okay, so let's start. Thank you so much. See, you all can clap, but you all are not clapping at all. The entire hall is dead. Now, before I call upon the next speaker on the stage, I would like to call upon one of the members of our council who hails from Region 4, Mr. Kesang Chiringbhutia. So I have already told you all about the staff that we lost earlier in 2022 in December. So it was a very sad moment for all of us and the entire organization for losing an employee, a very diligent employee. So I would like to call upon Mr. Kesang Chiringbhutia from Chungthang branch, Siliguri module, Region 4, to please give a small obituary for our lost departed soul, Mr. Late Sange Norbo Bhutia. Hello. Good evening, everyone. I'm so thrilled to be part of this AGM this year. Welcome to all the distinguished guests. Today I've come to talk about a very dear friend, also a Beamred. His name, he expired. It's been 1 month now, because actually a very sad event happened. That is in Peling branch. He took his own life, so that was within the branch itself. So, we are all workers, right? So why should we commit, no? We have soldiers dying, we have army dying, so why should bankers die? So that too, he did it in the premises, no? So that shows the pressure he was under, right? So it's been 1 month now. So who do we blame now? Because obviously it was work pressure. Because after all, we have 10 fingers, right? Not all are the same. So the treatment should not be the same, no? Because some are brave, some are large-hearted, they can take. Some people might not be able to take. So obviously why should we lose someone, no? We are here to work. So I was really saddened by the news, right? So who do we blame now, no? Again. So obviously, the pressures from the controllers. So what I request is that, through the council, I would like to say that, we have to make sure, no, this thing happened, no. So it might happen to anyone, right? So we can have meetings, no, regarding mental issues and all. Because it's very sad losing, no? Because we were neighbors. So I've known him since birth. So through the council, I'll be very, very grateful if such thing doesn't happen in the future, and we monitor the case.
Because after all, every one of us, we are working hard. No? Once we enter the branch, till we leave, we are obviously working very hard. So if the expectation is really high, then I won't be surprised if there are more cases in the future. So I'd be very grateful if our council comes up with let's say, like active, and then we never see such cases in the future. Okay, thank you so much. Thank you so much. Next, I would like to call upon our charming and dashing, like I already said, our very own Chief General Manager, SBI, Kolkata Circle, Sri Prem Anup Sinha, to please say a few words. May we have a huge round of applause. Thank you, Ferry. Respected Mr. Arun Haldar, Honorable Vice Chairman of National Commission of Scheduled Caste. Sir, thank you very much. आपका जो शेड्यूल है, मैं तो आपसे बातचीत हो रही थी, तो उस शेड्यूल से आपने टाइम निकाला। स्टेट बैंक के इस नोबल कॉज में आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, आप आए, टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे पता है आप टाइम से, मौसम से, सबसे लड़ते हुए आए हैं। Respected Mr. Rajat Das, thanks a lot for helping our HR people in adhering to the statutory guidelines. आप भी इस समय निकाल कर आते हैं, उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद जो है। I also welcome Mr. Devendra Kumar, Mr. Dinesh Kumar, Mr. K.L. Chauhan, and all the other dignitaries coming from other states. After this meeting, I would request you that please enjoy Bengal. If you have time, कुछ जगहों पे विजिट कीजिए और आपको हम अश्योरेंस देते हैं कि हालांकि मंडल भी अरेंज कर सकते हैं, लेकिन आप वहाँ पे हर जगह हमारी ब्रांचेस हैं, आपको अच्छा मंदिर दर्शन, अच्छा जो भी आप करना चाहिए कीजिए, समय का यूटिलाइजेशन कीजिए। और आपको SBI की भी वहाँ पर पावर नज़र आएगी, द वे वी सर्व एट द ग्रॉस रूट लेवल, द काइंड ऑफ अटेंशन वी गेट एट दोज प्लेसेस। CDO Mr. Samal, Mr. Subrat Hajra, my dear Biswajit Mandal, Mr. Swapan Haldar, and Mr. Orko Mukherjee, and Mr. Gopinath Paul. This team of 6 people and many more, जिस तरह इन लोगों ने काम किया है सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स पे, इस पूरे प्रोग्राम के अरेंजमेंट में आज जहां हम बैठे हैं, इसके लिए मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये जो नोबल कॉज है उसका कंसेप्शन से लेके एग्जीक्यूशन, ये आसान बात नहीं थी। बहुत सभी लोगों ने मेहनत की है, बट खासकर मैं कहूँगा कि मंडल ने और हमारे हाजरा ने बहुत मेहनत की है, और टीम में बहुत लोग हैं, सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है। आप मेरे सभी लोग को मेरे तहे दिल से जिसको कहते हैं धन्यवाद, आप सभी लोगों को जो है, ठीक है। देन द गेस्ट टुडे, द चिल्ड्रेन, बच्चे जो आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ रहे हैं, और अब ये रिश्ता चलता ही रहेगा जो है। ये रिश्ता चलता रहेगा। बच्चों, ये लाइफ में अपॉर्चुनिटी, अवसर कम आते हैं। इंडिया तो डेवलपिंग नेशन है, तो हर चीज़ उतनी आसान नहीं है। तो एक मौका मिला है, एक अपॉर्चुनिटी मिली है, मेक द मोस्ट ऑफ इट, मेक द मोस्ट ऑफ इट। मेहनत से पढ़ाई कीजिए, मेहनत से जो टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी आ रही है उसको सीखिए, और
अपने लाइफ में आगे बढ़िए, ऐसा आगे बढ़िए कि कल आप में से हर एक आदमी इस लायक हो जाए कि इसी तरह स्टेज पे बैठ के 150 लैपटॉप दे जो है। लास्ट, बाबा साहब अम्बेडकर और सावित्री फुले, आज जिन लोगों को हम लोग याद कर रहे हैं, मैं अपने सीडीओ साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके ऊपर किताबें जो लिखी गई हैं थोड़ा अपने लाइब्रेरी में लाई जाएं, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की जाएं। इस लेडी ने किस तरह स्कूल खोला मैं पढ़ा, या बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा उसमें कितनी मेहनत उन्होंने की, हम लोग ऊपर से जानते हैं। कुछ किताबें पढ़ेंगे तब हम रियली अप्रिशिएट कर पाएंगे कि इन लोगों ने क्या किया। और हम लोग शायद कितने प्रिविलेज्ड हैं, आज की तारीख में हम लोग कितने प्रिविलेज्ड हैं जो इन लोग के द्वारा किए गए सेक्रीफाइस का लाभ उठा रहे हैं जो है। सो थैंक्स ऑल ऑफ यू, and my special thanks to Haldar Sahab for taking time out and helping State Bank of India performing, executing this noble thing. Thank you, sir. धन्यवाद सर आपके मूल्यवान शब्दों के लिए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री रजत दास, एक्स सेक्रेटरी जनरल, नेशनल फेडरेशन ऑफ SBI SC/ST एम्प्लॉयज़ and presently advisor to National Federation of SBI SC/ST employees कि वो मंच पे आए और सभा को संबोधित करें। सर प्लीज। At the very outset, let me take the opportunity to convey my New Year's greetings to all of you present on the dais and off the dais. Let me start paying my respectful tribute to Dr. B.R. Ambedkar, for whom we are today. Let me also remember Savitribai Phule, under whose initiative the first educational reforms among the females started in our country. I cannot forget the commander of the National Federation, late Comrade R.P. Singh ji, with whom I passed 6 years plus as a Secretary General and almost 12-13 years together. He is not only an icon, a legendary personality for the depressed class movement in the country. It is pertinent to mention, on 25th of December, his grand felicitation was organized. And none other than Dr. Kirit Premjibai Solanki, the chairman parliamentary committee, was the chief guest. And I was invited as a guest of honor. And he made it possible that both myself and Kirit Premjibai Solanki land in Lucknow airport. From there we performed journey together. And the issues, very important for the upliftment of the depressed class as a whole in the country, are discussed by me with Kirit Premjibai Solanki so that those can take. We landed in Lucknow airport. We performed journey together for about 2.5 hours. We discussed so many things. And see the unfortunate destiny. 31st, he attended his farewell. On 1st, he was supposed to join to BJP party with a big gathering. But see the unfortunate destiny. On that day, the great gathering or big gathering became a part of his last journey. But the contribution he has left has made this National Federation of SBI SC/ST employees today the #1 organization in the country of SC/STs.
He was a disciplined soldier for the cause of we people. So let me pay my respectful tribute. See, our Secretary General, Comrade K.L. Chauhan has spoken, National President has spoken. Being a part of you, it's a pride and privilege for us that after being elected unanimously, despite being busy schedule, yesterday he was in Kanpur, he told. Other leaders are also in Kanpur. They rushed from here to Kolkata to witness the Unity Center, new Unity Center of Bengal, which has enriched the National Federation in becoming a number one organization in the country. So, is it not incumbent on us to give a big clap for the new leadership of the Federation who is here in this dais? Now, there are two very important things I should definitely express before this August Assembly. One is most respected Vice Chairman of the National Commission for Scheduled Caste, Arun Haldar. Being a leader of the depressed class movement of the country, I have passed my 35 years. I have seen many commissions. I was closest to the PL Purnia. But I have not seen such a sensitive person from the core of his heart dedicated for the cause of we people in the country. He is not only an icon in Bengal, he is an icon to the depressed class in the entire country. And if one of you are interested to see his schedule, you will be admired how this person almost 1 or 2 hours hardly is getting, visiting the entire part of the country wherever there is any oppression, discrimination, suppression, or death of our people. And it is for the first time in the banking system. I will not tell only State Bank of India, I will not tell only State Bank of India, Bengal Circle or Kolkata Circle. In the entire banking system, for the first time, bank has been made bound to think how much loan they have given to scheduled caste community in the entire country. How much loan proposal they have received from the scheduled caste community, how much they have sanctioned and how much they have rejected. That has become possible by the dynamicity of this great person sitting on this dais. That is Arun Haldar. And I so much to get associated with such a person so that through my contribution, I can stand beside the noble cause for which you are working. And today, through these 300 laptops, those who are the recipient of these 300 laptops, they are not only the ambassador of State Bank of India, they should be the ambassador of causes for which Baba Saheb fought, for which now respected Arun Haldar is fighting. Let the message be spread that this man in his vast vision and wisdom visualize that poorest of the poor people, they need technology. Without technology in today's context, competition is a dream, isn't it? And dream can become reality if you have a touch of the technology that he has made possible for you. And through whom he has made it possible? The most respected person sitting here. I do not see him as a chief general manager of the circle. I see him as one of the finest personalities of this country. And this country will be enriched with a person like Prem Anup Sinha. See, I was fortunate to be besides those people on that day when the decision was taken. When our most respected Haldar Sahab told, कुछ तो करना पड़ेगा स्टेट बैंक को, ये poor बच्चा लोगों को उन लोगों को एम्पावर करने के लिए आज का दिन में तो कंपटीशन में ये लोग बहुत पीछे आए. सर ने बोला सर बोलिए आप आदेश कीजिए. The moment the proposal of 300 laptops were put before him, no, very laughingly and instantly he agreed and made it possible that the laptops are distributed to the most eligible recipients. So kindly utilize those, become the ambassador of the State Bank of India,
bestow your prime attention to learning, because we are still lacking in the first order Baba Sahib educate. That's why we are unable to hesitate, isn't it? And being an ex-leader, my last advice or suggestion to my present leader will be, let us follow Swami Vivekananda, who told, if you love me, I am in your heart. If you hate me, I am in your mind. So Vivekananda told, let us bestow our energy to convert this hate to love and thereby create a world of godliness where God lives. Because God lives in man, not lives in heaven. And we are working for man, we will be working. And let us also at least let people know that a person spending his day and night is working for the depressed class of the country. Let this be known to the minister. I am truly really grateful to the State Bank organization. Today I was coming from airport. No, I have seen so many posters, so many placards are displayed. That is the real word we should appreciate. So at the end, let me express my sincere gratitude to all the dignitaries present here, particularly respected Sri Arun Haldar ji, Raymond Sinha ji, respected Sirio sir, our national president, Comrade Devendra Kumar ji, Secretary General K.L. Chauhan ji, Additional Secretary General Arvind Kumar ji, then Bijoy Raj ji, then our Chief Liaison Secretary Bagmar ji, and Chennai President and Maharashtra President who are present here, those who has also flown from far place to attend your meeting. I also express my sincere gratitude to electronic print media present here, to both the anchors of today's meeting who has made the entire house so fine for us. With that, let me express my gratitude to the Bangalore leadership of the SBI SCST OBC Council and to all of you present in this august house for giving me the opportunity to be before you and speak few words. Thanking you. Baba Saheb Ambedkar Amar Rahe. धन्यवाद सर। अब मैं बुलाना चाहूँगा आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अरुण हालदार जी, ऑनरेबल वाइस चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि वो आए और सभा को संबोधित करें। सर प्लीज़। नमस्कार। প্রথমেই যার জন্য আজকে এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছি, যিনি শোষিত পীড়িত বঞ্চিত সমাজের মানুষের কাছে ভগবান হিসেবে পূজিত হন, সেই ডক্টর বাবা সাহেব ভীমরাও আম্বেদকরজির চরণে শতকোটি প্রণাম। যার নামে আজকে এই মঞ্চ উৎসর্গীকৃত, সেই মহান মহিয়সী প্রতিভা, প্রথম যিনি মহিলাদের জন্য স্কুল খুলেছিলেন মহারাষ্ট্র থেকে, ফুলেজি, তার চরকমলে শতকোটি প্রণাম। আজকের যাদের আহ্বানে মুখ্য অতিথি হিসাবে আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখার সুযোগ পাচ্ছি, সেই SBI SC/ST কাউন্সিল, তাদের সমস্ত পদাধিকারীগণ এবং মঞ্চে আসীন যার বিশেষ কার্যকরী ভূমিকার জন্য সমাজের একদম অন্তিম প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা, প্রতি মুহূর্তে সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে জীবন এবং শিক্ষায় অগ্রগতির স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে চলেছেন,
সেই সমস্ত প্রতিভাবান ছাত্রছাত্রী যাদের হাতে আজকে ল্যাপটপ তুলে দেবেন, যিনি বিশেষ করে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার এই সার্কেলের প্রধান প্রেম অনুপ সিনহাজি, পর্দার আড়াল থেকে সমস্ত কার্যক্রমকে স্টেট ব্যাংকের তরফ থেকে কোঅর্ডিনেশন করেছেন আমাদের এই সার্কেলের সিডিও শ্যামলবাবু, আমার বিশেষ সহযোগী কমিশনের কাজে প্রতিনিয়ত যার আস্থা এবং বিশ্বাস ভরসা তাকে নিয়ে চলি পাই, সে আমার রজতদা, যিনি দীর্ঘদিন ধরে সংগঠনের কাজ করেছেন, তার অভিজ্ঞতাকে আমি কাজে লাগাতে পারি। তিনিও আজকে মঞ্চে কিছুক্ষণ আগে বক্তব্য রেখেছেন। বিশেষ করে আরও একজন ব্যক্তির নাম না বললেই নয়, আনন্দমোহন বিশ্বাস, যিনি স্টেট ব্যাংকের সিনিয়র ম্যানেজার, এখনও কর্মরত। স্টেট ব্যাংকে চাকরি করেও তিনি যেভাবে আমার সংঘর্ষময় জীবনে প্রতিনিয়ত সাহায্য করে গেছেন তার কথাও না বললে নয়। এবং বিশেষ করে যিনি আজকের প্রোগ্রামের কিছুদিন আগে পর্যন্ত এই সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ সার্কেলের হেড ছিলেন, কিছুদিন আগে প্রাক্তন হয়েছেন, মঞ্চে আছেন স্বপন হাওলাদার। এই সংগঠনকে কার্যকরী ভূমিকাতে বিশেষ উৎসাহ নিয়ে সংগঠনের জেনারেল সেক্রেটারি বিশ্বজিৎ দা এবং সদ্য প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরে যার জায়গা সামলাচ্ছেন আজকের মঞ্চের মোনালি দিদি, বিশেষ করে যার নাম বললেই হয়, ফেডারেশনের অল ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট এবং জেনারেল সেক্রেটারি, দুজনেই আজকে এখানে মঞ্চে উপস্থিত, যাদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত কথা হয়, জেনারেল সেক্রেটারি KL চৌহানজি এবং সভাপতি, তিনি 7টি স্টেটের প্রধান, তাদের নিয়ে মঞ্চে বসে আছেন। এটা শুধু আজকে তাই কলকাতার সার্কেলের প্রোগ্রাম বলা যায় না, বলা যায় যে ভারতের একটা মিনি ভারত নিয়ে এখানে বসে আছেন। থেকে আন্তরিক অভিনন্দন। যে শহরে দাঁড়িয়ে আজকে বক্তব্য রাখছি, এ একজন আমার জীবনের নস্টালজিয়া। এই শহরের অলিতে গলিতে এক সময় ঘুরে বেড়াতাম। আমার একমাত্র সন্তান এই পাশের গলিতেই, এই বারাসাত গভর্নমেন্ট স্কুলে পড়তেন ছোটবেলায়। আমি এই বারাসাতের এই পাশেই এখানে তখন ভাড়া থাকতাম, এই পাশেই একদম কাছে। এই রবীন্দ্র ভবনকে নিজের চোখে বহুবার দেখেছি বড় বড় মঞ্চে অনুষ্ঠান হতে। আর সেই মঞ্চে, সেই বারাসাতের বুকে দাঁড়িয়ে আজকে প্রধান অতিথি হিসাবে আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। কারণ আমি জানি একজন মানুষ তার যদি লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হতে চায়, তার যদি তার সংকল্প থাকে, সে আজকে সেই জায়গায় পৌঁছাতে পারে। আজকে সেটা আমি নিজের জীবন থেকে করে দেখাতে পেরেছি এবং তারা আপনারা ডেকেছেন। কারণ আমি স্মৃতিকে ভুলে যেতে চাই না। যে মানুষ তার অতীতকে ভুলে যায়, যে মানুষ তার ইতিহাসকে ভুলে যায়, সে কখনো মানুষ হতে পারে না। আমি সেই জন্য প্রতি মুহূর্তে মনে করি আমার অতীত, যে অতীতকে নিয়ে আমি বেঁচে থাকতে চাই, যে অতীত একদিন শুরু করেছিলাম সেই হাড়োয়া থেকে, আজকে তো এই ল্যাপটপ বিতরণেও, যেখানে আমি একটি নিজের হাতে ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেছিলাম, সেই ক্লাবেরও 10 জন দুস্থ ছাত্রদের তাদের তত্ত্বাবধানে আজকে এখানে হাজির করেছি। কারণ আমি অতীতকে ভুলে যেতে কখনো চাই না। অতীতকে নিয়েই বর্তমানকে সামনে রেখে সারা ভারতবর্ষের বুকে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চাই। কারণ একজন মানুষ তখন সেই প্রকৃত মানুষ হতে পারে যে তার অতীতকে মনে রাখতে পারে। যেখান থেকে আমার সংঘর্ষময় জীবন শুরু করেছিলাম, এই উত্তর 24 পরগনা জেলার হারোয়ার, যেভাবে আমি নিজের জীবন বাজি লাগিয়ে সেদিন সংগঠনের কাজ করেছিলাম, আর সেখান থেকে সংগঠনের কাজ করতে করতে গ্রাস রুট থেকে 34 বছরে আজকে নিজেকে ভারতবর্ষের বুকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি। এবং ভারতবর্ষের বুকে একমাত্র নেতৃত্ব, যেটা গর্ব করে বলতে পারি যে একসঙ্গে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে 3টি পদ ভারতবর্ষের মধ্যে থেকে কেউ পেয়ে থাকে, সেটা অরুণ হালদার পেয়েছে, আজ পর্যন্ত কেউ এখনো পায়নি। কারণ সংগঠনের প্রতি বিশ্বাস, সংগঠনের প্রতি নিষ্ঠা,
এবং সংগঠনের প্রতি বিশ্বাস এবং নিষ্ঠা থাকলেই আজকে মানুষ তার জীবনের ডেডিকেশন দিয়ে এই সম্প্রদায়ের জন্য কাজ করতে পারে। আমি সেদিন প্রথম দায়িত্ব পেয়েছিলাম, দিল্লিতে যেদিন আমি কমিশনের অফিসে প্রথম গিয়েছিলাম, ভারতবর্ষের তাবর তাবর সাংবাদিকরা সেদিন এসেছিলেন। আমি তাদের কাছে বলেছিলাম, কমিশন 30 বছর ধরে আমি দেখেছি। আমার মনের মধ্যে অনেক স্বপ্ন ছিল যে কমিশনের অনেক কিছু করার থাকে, অনেক কিছু করার ছিল, যেটা আমি তিল তিল করে উপলব্ধি করেছি। আমি যদি একদিন দায়িত্ব পাই, তাহলে আমি নিজেও একদিন এই কাজ করে ভারতবর্ষের মানুষকে দেখিয়ে দিতে চাই। এবং সেদিন আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম এবং সবার সামনে ঘোষণা করেছিলাম যে টিএন সেশন আসার আগে ইলেকশন কমিশনকে ভারতবর্ষের কেউ চেনেনি। বাংলা থেকে যখন আমাকে দায়িত্ব দিয়েছে, এই ন্যাশনাল কমিশনকে করে দেখিয়ে দেব। এবং সেটা আজকে বিগত 2 বছর সারা ভারতবর্ষের মানুষকে গ্রাস রুট পর্যন্ত, কাশ্মীরের বারামুলা থেকে শুরু করে ভারতবর্ষের এমন কোনো জায়গা নেই, এমন কোনো ডিস্ট্রিক্ট নেই যেখানে আমি কমিশনকে না নিয়ে গেছি এবং কমিশনের বার্তা, কমিশনের অ্যাওয়ারনেস তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। এবার আমার দ্বিতীয় ইনিংস, লাস্ট 1 বছর পশ্চিমবাংলার বুকে ইতিমধ্যেই কিছু কিছু কাজ শুরু করে দিয়েছি। যে সমাজের জন্য কমিশন তৈরি হয়েছে, এই শ্রেণীর আপলিফমেন্টের জন্য, শোষিত পড়িত বঞ্চিত মানুষের জন্য, বাবা সাহেব ভীমরাও আম্বেদকরজির নেতৃত্বে যে সংবিধান রচিত হয়েছিল, সেই সংবিধানের মধ্যে এখন আর্টিকেল 338কে এই কমিউনিটির সেফগার্ডের জন্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এবং ন্যাশনাল কমিশন ফর দ্য শিডিউল কাস্ট এই কমিউনিটির 15% রিজার্ভেশন পলিসি এবং ভারতবর্ষের শোষিত পীড়িত বঞ্চিত অনুসূচিত জাতি সমাজের মানুষকে সেফগার্ডের জন্য বানিয়েছিলেন। সেই সেফগার্ডটা কিভাবে দিতে হয় আর কিভাবে আদায় করে নিতে হয়, সেটা আমি দেখিয়ে আগামী দিনে দেখিয়ে যাব পশ্চিমবাংলার বুকে। মানুষ কোনো না কোনো প্ল্যাটফর্ম থেকে আসে, অনেক লোক অনেক সময় অনেক কিছুর রং ছুড়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। যারা সব কিছুতেই একটা রং দেখতে বিশ্বাস করেন, সব কিছুর মধ্যেই আমরা একটা রাজনীতি খোঁজার চেষ্টা করি, তাদের উদ্দেশ্যে আমি দুটো কথা বলতে চাই। যেদিন আমি কমিশনের দায়িত্ব নিয়েছিলাম, সেদিন থেকে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে কমিশনকে সমস্ত রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে গিয়ে আমি এই কমিশনকে মানুষের সামনে প্রতিষ্ঠিত করব। ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গেও বিভিন্ন দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে আমি সেটা প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি এবং আগামী দিনেও করব। যেখানেই যে সম্প্রদায় হোক, যে রাজনৈতিক মতাদর্শের হোক, যদি ভারতবর্ষের এই পশ্চিমবাংলার বুকে কোনো তপশিলীদের উপর কোনো রকম অত্যাচার হয়, শুধুমাত্র একটা সিম্পল সাদা কাগজে কমিশনের কাছে আপনারা অ্যাপ্লাই করুন এবং তার বিচার যথাসময়ে যতি শীঘ্রই আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব এবং কর্তব্য নিয়ে আমি আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আমরা এখনো জানি না, আমাদের মধ্যে অনেক মানুষই জানে না যে কমিশন কি। কমিশনের মাধ্যমে একটা সিম্পল সাদা কাগজ অ্যাপ্লিকেশন করলে তাদের জন্য কত বড় শক্তি ভারতীয় সংবিধান দিয়ে গেছে, আমরা সেটা জানি না, উপলব্ধি করতে পারি না। এই জানানোর কাজটাই যারা মিডিয়ার মাধ্যমে আছেন, যারা সোশ্যাল মিডিয়াতে আছেন, প্রত্যেকের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিন, কারণ তাদের জন্য ভারতীয় সংবিধানে এত বড় একটা সেফগার্ড দিয়ে গেছে, আমরা সেটা জানি না অনেকেই। যে কোনো জায়গায় রেপ বা মার্ডার এই ধরনের কোনো কাজ হলে কমিশন সেখানে স্পট ভিজিট করতে পারে এবং সেই রেপ অ্যান্ড মার্ডার কেসে স্পট ভিজিট হলে তৎক্ষণাৎ তাকে আর্থিক সাহায্য, সরকারি চাকরির সুযোগ সুবিধা সমস্ত কিছু কমিশনের তত্ত্বাবধানে তাদেরকে ইমিডিয়েট পাওয়ানোর ব্যবস্থা করা যায় এই কমিশনের মাধ্যম দিয়ে, আমরা সেটা জানি না অনেকেই। অনেক সময় প্রশাসন জেনেও তারা চুপ করে থাকে, কারণ তাদের অনেক খাটুনি বেঁধে দেয়, সেই জন্য তারা বলতে চায় না অনেক সময়। সেই জন্য আজকে আমাদের অ্যাওয়ারনেসটা করতে হবে। অ্যাওয়ারনেসটা সব থেকে বড় জরুরি, কারণ আমরা যদি প্রত্যেকের ঘরে ঘরে এই কমিশনের কাজটাকে পৌঁছে দিতে পারি, তাহলে আগামী দিনেও যিনি এখানে আসবেন তিনিও চুপচাপ বসে থাকতে পারবে না। এই সম্প্রদায়ের মানুষের দাবির কাছে তাকেও সারা ভারতবর্ষ জুড়ে ছুটতে হবে। সেই জং ধরে দেওয়া জায়গাটায় অয়েল লাগিয়ে দিয়ে কাজটাকে চালু করে যাওয়াই আমার প্রধান স্বপ্ন, যাতে আগামী দিনেও এই কমিশন থেকে তারা সুযোগ সুবিধা পেতে পারে। অনেকের মধ্যেই প্রশ্ন থাকে, কমিশন কি শুধুমাত্র তপশিলীদের জন্যই কাজ করে? আমি কিছুদিন আগে দিল্লিতে আইআইটির মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমি সেখানে বক্তব্য রাখার সুযোগ পেয়েছিলাম। সেখানে বলেছিলাম, আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ সামনে পড়েছিল,
আইআইটি স্টুডেন্টদের তাদের কাছে বলেছিলাম, তোমাদের মনে রিজার্ভেশন নিয়ে যদি কোনো কোশ্চেন থাকে, যে কোনো কোশ্চেন আমাকে করতে পারো, সমস্ত কোশ্চেনের জবাব দেওয়ার জন্য আমি তৈরি আছি। বিভিন্ন রকম কোশ্চেন তারা করেছিল এবং তাদের মনের মধ্যে ওপেন টু অল যে আলোচনা আমি করেছিলাম তাতে তারা স্যাটিসফাই হয়েছিলেন। এখনও মানুষের মধ্যে এই রিজার্ভেশন পলিসি নিয়ে একটা ভুল ধারণা, অন্ধ ধারণা তাদের মধ্যে তৈরি হয়ে আছে যে রিজার্ভেশন পলিসি বোধহয় শুধুমাত্র শিডিউল কাস্টরাই, অনুসূচিত জাতিবর্গের লোকরাই সব কিছু কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে, এরকম একটা মানসিকতা, ভুল ধারণা তাদের মধ্যে আছে। আমি তাদের উদ্দেশ্যে একটা কথা বলতে চাই, যাদের মধ্যে এই ভুল ধারণা আছে, যে উদ্দেশ্য নিয়ে রিজার্ভেশন পলিসি তৈরি হয়েছিল যে একটা টেম্পোরারি পিরিয়ড, এভরি 10 ইয়ার্স এটাকে রিভিউ হবে এবং সেই রিভিউর মধ্য দিয়ে দেখা যায় যে সমস্ত কিছু ফুলফিল হয়ে গেছে, তাহলে একটা সময়ের প্রয়োজন হবে না, সেটা বলেছিলেন, বইয়ে লেখা আছে। আজকে সেই কথাটাই আমরা অনেক সময় চেপে যাই। আজকে যদি মনে করুন যে 100% রিজার্ভেশন পলিসিকে আমরা যদি ওপেন করে দেই এবং যেখানে যেখানে রিজার্ভেশন রোস্টার আছে সব কিছু ফুলফিল করে দেই, তাহলে তো এই সমাজ আপলিফমেন্ট এবং তারা এগিয়ে যাবে। যেখানে যেখানে যারা বাধার সৃষ্টি করছেন, অবস্ট্রাকশন তৈরি করছেন, তারা তাহলে সংবিধানের বিরোধী বলেই তাদেরকে আখ্যা দিতে হবে। কারণ ভারতীয় সংবিধান এই দায়িত্ব দিয়েছেন, ভারতীয় সংবিধান তাদেরকে এই সেফগার্ড দিয়েছেন, তাহলে কেন সেটা পালন করবেন না? যদি পালন না করেন তাহলে আপনি ভারতীয় বলে নিজেকে মনে করতে পারেন না। আজ যদি সেই সেফগার্ডটা করে দেই তাহলে একটা সময় দেখা যাবে বরাবর হয়ে যাবে, সামাজিক সমরসতা তৈরি হয়ে যাবে, তখন দরকারের প্রয়োজন হবে না, মানুষ সব এগিয়ে যেতে পারবে। আজ সেই দিকটা চিন্তা করে যদি আমরা কাজ করতে থাকি, কিন্তু প্রত্যেকটি জায়গায় কোথাও না কোথাও একটা অবস্ট্রাকশন তৈরি হয়ে যাচ্ছে। লাস্ট ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি আমি ভিজিট করেছিলাম, সেখানেও প্রচুর ব্যাকলগ খালি আছে। শিবপুর বিএ কলেজকে ভিজিট করেছিলাম, সেখানেও বহু ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস এসসি কমিউনিটির জন্য সেখানে রিজার্ভেশন পলিসি ঠিকঠাক মতো পালন করা হয়নি। আমি প্রত্যেককে ডেকে একটাই কথা বলেছি, 3 মাস আপনাদের সময় দিলাম, 3 মাসের মধ্যে সমস্ত রিজার্ভেশন পলিসি লাগু করুন, আর যদি না করতে পারেন দায়িত্ব ছেড়ে দিন। রাস্তা একটাই আছে, এতদিন কেউ দেখেনি, এবার বাংলা থেকে যখন দায়িত্ব পেয়েছি এটা ফুলফিল আপনাকে করতেই হবে, হয় ফুলফিল করুন, না হলে 3 মাস পরে আপনার জেল যাত্রার জন্য তৈরি থাকুন, কেউ আপনাকে আটকাতে পারবে না, আমি বলে দিয়ে গেলাম। ইতিমধ্যেই আগামী 17 তারিখ বারাসাত স্টেট ইউনিভার্সিটি, 18 তারিখ কল্যাণী বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের রিভিউ হবে। রিভিউ পশ্চিমবাংলার প্রত্যেকটি দপ্তরে করব, যতদূর পর্যন্ত পৌঁছানো দরকার ততদূর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এই শ্রেণীকে আপলিফমেন্ট করার জন্য এগিয়ে যাব। আগামী দিনে এই সামাজিক সমরসতার কাজটা বরাবরই তার যে কাজটা যেটা ভারতীয় সংবিধান দিয়েছে তার জন্য আমরা সচেষ্ট হয়ে সকলের আশীর্বাদ, সকলের সহযোগিতা নিয়ে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং প্রশাসন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমরা ভারত গড়ার কাজে এগিয়ে যাব, পশ্চিমবাংলাকে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করব, এই স্বপ্ন আপনাদের সামনে রেখে আমি সবাইকে আরও একবার আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। নমস্কার, জয় হিন্দ। Thank you so much, sir, for your kind words. Next, on behalf of the SBI, SC, ST, and OBC Employees Council, Region 4, Sikkim, I would like to, I actually feel really proud to say that, we would like to present the council with some amount as a gesture of goodwill to support and encourage the AGM that is being held here today. Since the AGM was held here in Barasat, and we live quite a long distance away, and it's very difficult for us to commute, yet we are here representing Sikkim, and since we could not be here earlier to support and volunteer and help with the organization of this, so just as a gesture of goodwill, we would like to support and encourage the AGM. We would like to present the council with some amount as a gesture, a token of love and appreciation for all that they have done for us. So for this, I would like to call upon our Vice President, SBI, SC, ST, OBC Employee Council, Kolkata Circle, Mr. Sonam Dorji Bhutia from Sikkim, along with a Zonal Vice President, Mr. Vaskar Pradhan, also from Sikkim, to please come up on the stage and present our General Secretary, Mr. Biswajit Mondal, with a check amounting to rupees 85,500 rupees.
So may I please have you on the stage? धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री गोपीनाथ पाल, सेक्रेटरी बिराटी ग्लो विजन सोसाइटी एनजीओ, कि वो आए और सभा को संबोधित करें। सर प्लीज़। বিরাটি গ্লোব ভিশন সোসাইটির তরফ থেকে মঞ্চে উপবিষ্ট শ্রী অরুণ কুমার হালদার, অনারেবল ভাইস চেয়ারম্যান, ন্যাশনাল কাউন্সিলিং অফ শিডিউল কাস্ট, এবং শ্রী প্রেম অনুপ সিনহাকে প্রণাম জানিয়ে আমি আমাদের সোসাইটি সম্বন্ধে কিছু বলবো এবং মঞ্চে বাকি যারা রয়েছেন তাদেরকেও আমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও প্রণাম জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। বিরাটি গ্লোব ভিশন সোসাইটি খুব ছোট্ট একটা সোসাইটি। এর ইনিশিয়েটিভটার নামই হচ্ছে শেপিং লাইফ। কেন এরকম একটা নাম হলো? সব কিছুরই শেপ আছে, জীবনের কোনো শেপ আমরা খুঁজে পেয়েছি? কখনোই না। কিন্তু প্রতিটা মুহূর্তে যেই প্রবলেমগুলোকে রিয়েলাইজ করেছিলাম আমি সেটাকে কেন্দ্র করেই এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। এখন একটা শেপ এসছে। প্রথম 2009 যখন আমরা এই সোসাইটিটাকে চালু করি তখন আমি একটা ফ্রি কোচিং সেন্টার চালু করেছিলাম, যেখানে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া ছেলেমেয়েদেরকে পড়ানো হবে। তা কেন পড়ানো হলো এরকম? কারণ আমি যে প্রাইমারি স্কুলটাতে পড়তাম সেখানে ক্লাস 1-এর বাচ্চাকেও একের ঘরে নামতা পড়ানো হতো, ক্লাস 4-এর বাচ্চাকেও একের ঘরে নামতা পড়ানো হতো। একটাই টিচার ছিল। আমি ফুলজোর গ্রামের একটি ছেলে, পিছিয়ে পড়া পরিবেশের মধ্যেই আমি মানুষ হয়েছিলাম। পরবর্তীকালে আমার রিয়েলাইজ হয়েছিল, যখন পড়াশোনার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছি, হাই স্কুলে গেছি, তখন বুঝতে পেরেছি বেস এডুকেশনটা দরকার হয়। তা আমি যখন কলকাতায় আসি তখন মনে হলো যে যাদের আর্থিক অবস্থা খারাপ তারা পড়তে সুযোগ পায় না, তাদেরকে ফ্রিতে পড়াবো। পড়ানোর পর তারা গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পর দেখছি বেকার, চাকরি বাকরি পাচ্ছে না, আর্থিক অবস্থা যেমন ছিল সেই রকমই রয়েছে। তখন আমরা গভর্নমেন্ট সার্ভিসের প্রিপারেশন একটা ইনস্টিটিউট চালু করলাম, যেখান থেকে প্রায় 1534টা ছেলেমেয়ে গভর্নমেন্ট সেক্টরে চাকরি পেয়েছে। SBI তার মধ্যে মোর দেন 30 ক্যান্ডিডেট এখন SBIতেই চাকরি করে। এটা করার পর আমি দেখতে পেলাম যে গ্রামগঞ্জ থেকে যে সকল ছেলেমেয়ে আমার ইনস্টিটিউটে পড়তে আসছে সেই ছেলেমেয়েদের বেস এডুকেশনটা পোর বলে তারা গ্লোবাল কম্পিটিশনের কম্পিটিটর হতে পারছে না। আমি ঠিক করলাম না, আমরা নিজেরা গ্রামে চলে যাব। লক্ষ্মীকান্তপুর এখান থেকে অনেক দূর। ওখানে রাত্রি 3:30-র সময় উঠে গিয়ে পড়াতে যেতাম ম্যাক্সিমাম ট্রাইবাল ছেলেমেয়ে। সেখান থেকে 35 ক্যান্ডিডেটকে আমি চাকরি পাইছি, তার মধ্যে 5 জন SBI। তখন রিয়েলাইজ হয়েছিল যে গ্রামের ছেলেমেয়েরা স্বপ্ন দেখতে চাইলেও সে স্বপ্ন দেখতে পারে না, তার কারণ তার বেস এডুকেশনটা খুব খারাপ, পারে না। তার কারণ সমীর নস্কর বলে একটি ছেলে সংস্কৃত অনার্স নিয়ে যখন আমার কাছে আসে, আমি তাকে কোশ্চেন করেছিলাম যে তুমি কি নিয়ে পড়াশোনা করেছো? বলছে সংস্কৃত অনার্স। আমার মনের মধ্যে একটা কোশ্চেন এসেছিল যে ব্যাংকের পরীক্ষার ক্ষেত্রে, কারণ আমি ব্যাংকেরই স্পেশালিস্ট, মাস্টার, ব্লাডটা মাস্টারের, তাই একটু কথাগুলো বলি ভালো লাগবে যে লড়াইটা কতটা, জীবনকে দাঁড় করাতে গেলে কতটা লড়াই করতে হয়। চোখ কুচকে বলেছিলাম তুমি এক কাজ করো, ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টে যেগুলো জিকে ওরিয়েন্টেড পরীক্ষা সেগুলো দাও, তুমি ব্যাংকের পরীক্ষা ক্র্যাক করতে পারবে না। বলছে স্যার একটু দেখুন না, আমাকে চেষ্টা করলে পারবেন। পড়িয়ে দেখি ফিজিক্স অনার্সের যে মেরিট, ও সংস্কৃতের অনার্স নিয়ে পড়াশোনা করে তার থেকে বেশি মেরিট। সে এলাহাবাদ ব্যাংকের কিন্তু এখন স্কেল 3 পোস্টে চাকরি করে। মনে হয়েছিল এ সুযোগ পায়নি সায়েন্স নিয়ে পড়তে, একে সমাজ পড়তে দেয়নি। ও যে গ্রাম কাকদ্বীপে সেখানে যে কলেজ আছে সেখানে সায়েন্স নিয়ে 11-12 পড়ার পর তো কলেজে যাবে, সেই অপরচুনিটি সে পায়নি, সংস্কৃত পড়তে বাধ্য হয়েছিল, চেয়েছিল ম্যাথ নিয়েই পড়াশোনা করবে। তখন ঠিক করলাম না, বেস এডুকেশনকে তৈরি করতে হবে। আজকের দিনে আমরা 3টে প্রাইমারি স্কুল, একটা বিরাটিতে আছে,
একটা সুন্দরবনে আছে, একটা কাটোয়ায় আছে। 90% ক্যান্ডিডেট ট্রাইবাল। এদেরকে নিয়েই চলা। যদি কারো কখনো মনে হয় যে আমি একটু নিজেকে রিফ্রেশ করতে চাই, একবার সুন্দরবনে যাবেন। দাড়ির জঙ্গলে যে স্কুলটা আছে, আপনি দাঁড়িয়ে থেকে বুঝতে পারবেন আপনার বাল্যকাল আর এদের বাল্যকালের মধ্যে পার্থক্য কোথায়। আমাদের ম্যাক্সিমাম অনেকেরই ব্যাকগ্রাউন্ড খুব খারাপ। আমি মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় খেতে পাইনি, মাথা ঘুরে পড়ে গেছিলাম, এরকম একটা ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেছি। কেউ যদি মনে করেন যে যার আর্থিক অবস্থা খারাপ আমি দুস্থ, কখনো না। ভেতরের শক্তিটাই সবচেয়ে বড় শক্তি। এই ভিতরের শক্তিকে তৈরি করার জন্যই এই প্রাইমারি এডুকেশনের বেসটাকে স্ট্রং করে দেওয়া উচিত। না হলে বাচ্চার ফোকাস কোনো দিনই ক্লিয়ার হবে না, বাচ্চার কনফিডেন্স কোনো দিনই বাড়বে না। আমরা সবাই গভর্নমেন্ট সেক্টরে চাকরি করতে চাই, অথচ আমাদের বাচ্চাকে গভর্নমেন্ট স্কুলে ভর্তি করতে চাই না। আমরা জানি সেখানে প্রাইমারি সেকশনের এডুকেশনটা খুব খারাপ, খুবই বাজে পরিস্থিতি। আমি এসবিআইয়ের কাছে যে এসসি এসটি কাউন্সিল যে প্রোগ্রাম রেকগনাইজ করেছে, খুব কৃতজ্ঞ। তারা যে আজকে 150টা ছেলে মেয়েকে আমাদের মাধ্যমে এসবিআই নিজে যে 150টা ল্যাপটপ দিচ্ছে, এটা যে কতটা উপকার হবে যে পাবে সে বুঝতে পারবে। এই ল্যাপটপটা কিন্তু অনেকটা এই ল্যাপটপটা কিন্তু অনেকটা ছুরির মতো। বিজ্ঞান ছুরি আবিষ্কার করেছিল, যেটা দিয়ে মার্ডার করা যায়, আবার যেটা দিয়ে অপারেশনও করা যায় রোগীকে। ল্যাপটপ যারা পাবে তাদেরকে বারবার বলছি, তুমি তোমার কেরিয়ার তৈরি করার জন্য যদি কাজে লাগাও, তাহলে এটা যে কত বড় জায়গায় যাবে তুমি ধারণা করতে পারছো না। আর যদি মনে করে এটাকে মিস ইউজ করবো, তোমার ট্যালেন্ট কোথায় চলে যাবে তুমি সেটা ইমাজিন করতে পারছো না। এসবিআই সব সময় আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ, কারণ আমি একটা ছোট্ট এক্সাম্পল বলে এক্ষুনি শেষ করে দেবো। সপ্তর্ষি বলে একটা স্টুডেন্ট, তখন আমি একাডেমিক পড়াতাম, সে পলিটেকনিকে চান্স পায়, কোনো জায়গা থেকে লোন পাচ্ছিল না। আমার স্টুডেন্ট তখন সদ্য একটা ব্যাংকে চাকরি পেয়েছে, তাকে ফোন করে বলেছিলাম, বলছে না দুস্থ ছেলেদের জন্য আমাদের ব্যাংক অনেক হেল্প করে। কেউ লোন দিচ্ছিল না, কিন্তু এই এসবিআই প্রথম, তার ডকুমেন্টেশন হয়তো অত ভালো ছিল না, তার রেজাল্টের উপর ভিত্তি করে তাকে 85,000 টাকা লোন দিয়েছিল। সেই ছেলেটা আজকে টাটা কোম্পানির একটা বড় পোস্টে আছে। বিশ্বাস করুন, ওই ছেলেটা প্রত্যেক বছর আমার স্কুলের 10টা বাচ্চার রেসপন্সিবিলিটি নেয়। এটা এসবিআই করেছে। সারা জীবন এসবিআইয়ের কাছে কৃতজ্ঞ। আর এই যে এত বড় অপরচুনিটি করেছে, যে 150টা বাচ্চাকে ল্যাপটপ ডিস্ট্রিবিউশনের যে সুযোগ করে দিয়েছে, এই 150টা কেরিয়ার কিন্তু তৈরি হওয়ার মতো সুযোগ করে দিল। তোমরা সবাই সারা জীবন যখনই তোমরা বড় জায়গায় যাবে, এই উপকারটাকে কেউ অস্বীকার করো না, ঈশ্বর তাহলে ক্ষমা করবে না। ধন্যবাদ, সবাই ভালো থাকবে। Thank you so much, sir. As we proceed further, today, this part makes me feel and swell with pride as I stand here representing our renowned and prestigious organization, the State Bank of India, as well as SBI, SC, ST, and OBC Employees Council, for they have both formed a common goal to help those in need. A prestigious organization, as well as a reputed council, has never stood on their hind feet when it came to helping others. We have always believed that we rise by lifting others. And it is with great pride I'd like to tell you all that today, under the Corporate Social Responsibility Scheme of our institute, State Bank of India, under the aegis of the National Commission for Scheduled Caste, Government of India, and with active support from SBI, SC, ST, and OBC Employees Council, Kolkata Circle, through the NGO Birati Globe Vision Society, we have decided to donate 150 laptops to children and students of various fields right here today. So we have a total of 300 laptops, and this was done phase-wise. So we decided to do it phase-wise, and the first phase was done pre-Diwali. And this is the second phase that is going to be done right here today. Now, in a meeting and discussion where between the circle top management
and the National Commission for Scheduled Caste, led by Mr. Arun Haldar, the Vice Chairman, this idea was proposed by SBI SC/ST OBC Employee Council and which was immediately supported and agreed upon by your Chief General Manager, Mr. Prem Anup Sinha. So today, right here, I would like to request our CGM sir and our chief guest, Mr. Arun Haldar, to please come up on the stage, and we will be distributing the laptops to all the kids today. I would also like to request all the dignitaries to please come up. So we will begin with the laptop distribution. I will be calling upon the names. I request the students to please come from the right side of me and go towards the left. So the first name would be Miss Diya Sarkar. Miss Saheli Das. Miss Anamika Chakrabarti. Priyanka Barua. Abhijit Biswas. Can we have the claps going? Preeti Orao. Antara Das. This is such a huge event, and I would like to request the audience to please continue with the claps. Ritika Chaudhary. Deep Mistry. Shantana Haldar. Shri Oritru Mahatma.
श्री ओही गायन, श्री प्रणव বিশ্বাস, श्री মনোজিৎ হাজরা, श्री रितेश राणा, श्री आबिद हुसैन गाजी, श्री पिनाकी महात्मा, श्री पिनाकी महात्मा, श्री चंदन सरदार, स्नेहा हालदार, स्नेहा हालदार, Mr. Nayan Mukherjee, Sushmita Marik, Aparijita Sharma, Vandana Mondal, कृपया जोरदार तालियों से स्वागत करें प्लीज। Shibani Sardar, Monojit Roy. Audience, your claps are Subhashri Saha, Aditi Malik, Sorin Mondal, श्री दीपायन सेन, दीपा सरकार, नीम खातून, श्रीलेखा दास, আমি শ্রী শ্রীলেখা দাসকে অনুরোধ করব যে কিছু একটু বলার জন্য। প্রথমে শ্রদ্ধা জানাই মঞ্চে উপস্থিত আজকের বিশিষ্টজনদের। তাদের মধ্যে আছেন জেনারেল সেক্রেটারি, প্রেসিডেন্ট ন্যাশনাল কাউন্সিল ফেডারেশন SBI, SC/ST এমপ্লয়িজ, অ্যাডভাইজার টু ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ SBI, SC/ST এমপ্লয়িজ, চিফ জেনারেল ম্যানেজার SBI, কলকাতা সার্কেল, অনারেবল ভাইস প্রেসিডেন্ট ন্যাশনাল কমিশন অফ SC। শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই মঞ্চের সামনের উপস্থিত বিশিষ্টজনদের। আমি শ্রীলেখা দাস, বারাসাত গভর্নমেন্ট কলেজের হিস্ট্রি অনার্সের প্রথম বর্ষের ছাত্রী। আমি আজকের অনুষ্ঠানে আসতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। আজকে এই ল্যাপটপ পেয়ে আমার খুব উপকার হবে, সেই কারণে আমি SBI-এর কাছে চিরঋণী হয়ে থাকব এবং প্রতি মুহূর্তে আমি এই ঋণ স্বীকার করব এবং ভবিষ্যতে যদি আমি SBI-তে চাকরি পাই তবে সেই ঋণ কিছুটা শোধ দিতে পারব। এবং আজকের দিন আমি শ্রদ্ধা জানাই জ্যোতিরাও ফুলে, শাহজি মহারাজ, ডক্টর B.R. আম্বেদকর, যাদের নিরলস পরিশ্রম, আত্মত্যাগ এবং আত্মবলিদান দ্বারা সম্ভব ছিল না আমাদের সমাজ। এবং বিশেষ করে নারী সমাজ আজকে যেখানে পৌঁছেছে সেই জায়গায় পৌঁছতে আরও বিশেষ করে নিজেকে রোমাঞ্চিত লাগছে আজকে যে মঞ্চ থেকে কথা বলতে পারছি সেই সাবিত্রীবাই ফুলের কথা ভেবে।
তাই তার সম্পর্কে দু চার কথা না বলে থাকতে পারছি না। এই মহীয়সী মহিলা 1831 সালের 3রা জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেছিলেন মহারাষ্ট্রের নাইগাঁও। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক, শিক্ষাবিদ, কবি, লেখক। সেই সময় যা কল্পনাও করা যেত না। তার স্বামীর নাম ছিল জ্যোতিরাও ফুলে। তিনি ছিলেন দেশের প্রথম মহিলা শিক্ষিকা। তিনি মোট 18টি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি নারী মুক্তি ও শিক্ষা, লিঙ্গ বৈষম্য, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের মতন কর্মকাণ্ডে কাজ করেছিলেন। বাল্যবিবাহ, সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন করেন। 1890-তে তিনি সত্যশোধক সমাজের চেয়ারপারসন হন। 1897 সালের 10ই মার্চ প্লেগ রোগীদের যত্ন নেওয়ার সময় প্লেগ রোগে আক্রান্ত হন এবং মারা যান। তার আগে পর্যন্ত তিনি সামাজিক পরিবর্তনের নিরলস পরিশ্রম করে যান। পরবর্তীকালে বাবা সাহেব, ফুলে দম্পতি এবং শাহজির মহারাজের এই আন্দোলনকে মাথায় রেখে সংবিধানের মাধ্যমে তার স্বীকৃতি দিয়েছেন বিখ্যাত হিন্দু কোড বিলে। তারই প্রতিফলন ঘটেছে। তাই সংবিধানকে বাঁচাতে হবে এবং আমি অঙ্গীকার করছি সত্যিকারের ইতিহাস উদ্ঘাটনের চেষ্টা করব এবং এই ল্যাপটপ তাই আমাকে অনেক কাজে লাগবে এবং অনেক এগিয়ে যাবে। এতক্ষণ আমার কথা শোনার জন্য সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। জয় ভীম, জয় ভারত, জয় সংবিধান। श्री अरिजीत हालदार। श्री रोहन चौधरी, अनपुना भौमिक, स्नेहल भौमिक, सायन मंडल, उपासना कुणाल सरकार, मानस सेवली, रोहित बिस्वास, अर्नब चौधरी, कुणाल पासवान, श्रीजिता दास, अतनु घोषाल, ऋषिता मंडल, अरिजीत कर्मकार, सायन सुर, मौप्रिया सेन, साथी विश्वास, अर्पिता दास, अर्पिता दास, सूर्यकांत विश्वास, ईशानी चैटर्जी, सुदीप सरकार, वर्षा मजुमदार, वर्षा मजुमदार, प्रीतम चौधरी, प्रीतम चौधरी, अर्पिता टिकादेर, राखाल घोष,
Banalata Tikader, Sushmita Das, Narottam Biswas, Suprana Das, Arnab Chatterjee, Souvik Pramanik, Debraj Mistry, Ruben Samad, অমিত মণ্ডল, অমিত মণ্ডল, সৌম্য পাল, খুশি চৌধুরী, खुशी चौधरी, प्रधान किस्कू, माला दास, सलोनी मुर्मू, देवेश कोनार, শিখা হেমব্রম, বারিক বরণ গোলদার, শুভ দাশগুপ্ত, Ashmita Soy, Sudipto Biswas, Deep Mondol, Tushar Das, Jay Shri Mondol, Shravani Malik, Arghya Sarkar, Somyadeep Kole, Hitika Sen, Shubhadeep Pramanik, জয় বিশ্বাস, রজন্না গুহ নিয়োগী, বিশ্বজিৎ কুমার দাস, শ্যামপদ মালিক, শ্যামপদ মল্লিক, অনামিকা বিশ্বাস, সংযুক্ত দাস, আচ্ছা, গোরামারা শিশু আশ্রম থেকে এসছেন गोरामारा ऑर्फनेज से है, লাল বাবা আশ্রম থেকে এসছেন, ঠিক আছে, প্রণব কন্যা আশ্রম থেকে এসছেন দেবী মুর্মু। These people all represent the orphanages. নৌকা গড়গড়িয়া স্কুল, ম্যাডাম অর্পিতা।
Kunal Sen, Shubhoshish Das, Aman Kumar Rajak, Shipra Roy, Nazia Tofer, Tanusri Mondol, Devjyoti Mondol, Sukhchand Mandi, Gaurav Datta, Pallab Mandal, অভিনব পাইক, তিলক দাস, গোপী কিষণ, রিম্পা সাহা, নূপুর মণ্ডল, নূপুর মণ্ডল, শতাব্দী বাচার, নীরজ বরণ বাছার, সুদীপ রুই দাস, বিশাল মণ্ডল, তুহিন মিস্ত্রি, Chandan Biswas, Shaswati Mondol, Bikram Ghosh, Rinki Ruidas, Hiranmoy Dhale, Pintu Haldar, Sovik Datta, Shwas, Shweti Datta, Shiny Viswas, কৃষ্ণেন্দু সুপর্ণা মণ্ডল, মৌসুমী মল্লিক, জ্যোতিরাজ মণ্ডল, সহেলি দাস, Thank you so much.
Thank you so much. Thank you, CGM sir. Thank you, Arun sir. म्यूजिक को थोड़ा बंद कर दीजिए ना. I request you all to please be seated. So can we have one last round of applause for this beautiful distribution? Thank you. So before we proceed for the lunch break, I know you all are hungry. So before we proceed, I have Miss Priyanka Barua, one of the receivers of the laptop, who would like to say a few words. So I'd like to call upon Priyanka Barua to please say 2 lines. A very good afternoon to everyone. Myself, Priyanka Barua, and currently I'm pursuing law. So today I'm here on the behalf of all the students, all the scholars who came here, and we are really thankful and would say encouraged for having this consecutive for the distribution of laptops. Like, would like to show deep respect to all the dignitaries present over here, and we'll make sure, like, when we become something, would give to the society the. Thank you to all. Thank you. Thank you so much, Priyanka. Beautifully said. So I know like you all were all hungry and all the claps are also fading away. So I won't keep you up. So I think we should all proceed, sir and CGM sir and all the dignitaries to please proceed for lunch, and the rest of the guests as well. We'll be back by 3 o'clock because we have one more program here. So 3 o'clock, I request everyone to please be back here.